Yesu asifiwe, haleluya. Na vitu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na vitu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na mikanda vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Mabuilding yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Utajiri wote utabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na miotoka yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na chakula yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na viatu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na mabanki yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Masafari yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Utajiri wote utabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na mangoma yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na bukomvi wote utabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na macheo yote itabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na manyumba vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na vitu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Na vitu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, haleluya. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada yayo hukumu. Jua litazimika siku hiyo, mwisho na utasikia Injili. Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote watatupwa motoni. Fiki utakuwa wapi? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote watatupwa motoni. Rafiki utakuwa wapi? Uliyelikata neno zuri za Mungu, taka wapi milele? Mahubiri na nyimbo za wokovu Mungu zitakaponyamaza huko, atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote watatupwa motoni. Fiki utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu takaponyamaza huko. Uliyelikata neno zuri la Mungu utakaa wapi lele? Banduku na marafiki, niko paka museri ya mafundisho yangu. Ile nilisema nilikuwa nafundisha tokea zamani, wameambia kwamba Yesu Kristo ana mzungu.
J'essaie kuexpliquer en long et en large vile Mungu aliweza kuumba muntu. She bantu tunamfana Mungu. Mungu yepana kutufana she bantu. Nafaa mwanze kushikia vizuri juu mtayani njaka ni amwe kutembelea juu kufika kule Mungu anatupendelea kufika. Tunasema Mungu alituumba kwa mfano wake. Tuko image ya Mungu. Kama mtu anakuona anaona Mungu. Nikusema wewe hauna Mungu, Mungu akikuone, mtu akikuone anaona Mungu. Mtu aliumba mtu, Mungu aliumba mtu juu mtu adomine bile biote Mungu aliumba. Ça tu domineras sur les poissons, ou la miti, majani, vitu yote vile Mungu aliumba. Ça parce que sheye tunamfana Mungu. Mungu alituumba kwa sura na mfano wake. Ye Mungu eko esprit na she tuko esprit. Asa jua she kuya mudunia kutawala bile Mungu aliumba itupasha tufanane na vya dunia. Sa vile kama unataka kuingia mumai ufanye masaa mingi unafaa uvale maskafandre unaingia mumai. Jo vile viko. Alors, Mungu apata Genèse chapitre 1 verset yake ya kwanza tu anasema Mungu anasema nuru iwe na nuru ikakuwa. Mwangaza kuye kuna mwangaza kwako. Sega kwa usiku ikakuwa mchana tumbalula un jour. Sasa tukiangalia mzuri tukifika 4e jour anaomba jua, manyota, mwezi na vingine. Sasa si tunawala masiku yetu ni vitu kunaona jua na lamuka busubuhi na la magharibi. Mekule kubaversia kumanzo anasema ikakuya usiku ikakuya mchana. Na hapa hiyo nasema jua na lamuka busubuhi inalala magharibi. Tunabalula siku moja. Donc vile Mungu anabalula masiku ainavyo tuko na balula juu kwa Mungu hakuna majua, miti, milima, bimvura bina hako hivi tuko na viona hivi ni vya paduna hivi kwa kimwili. Mu chapitre 2 ya Genèse Mungu alifanya muntu kumufabrike muntu. Anafanya save tunafanya statue. Anafanya statue kisha anabone muntu ya recréer anamweka ndani ya ile statue. Donc anaba esprit anaweka ndani ya corps. Ile corps ni kibulongo. Kile kibulongo kikakuya kinafsi, kikakuwa na vie, kinakuwa kimuntu. Kinakuya kiamo vivante kile kibulongo. Kinaweza kushikia makelele, kinaweza kuona marangi, kinaweza kushikia harufu, kinaweza kusema bantu banashikia. Nikusema kile kibulongo balifanya savili kama wao kitu unafanya au unafanya dessin fulani ndio dessin aisema yake aishiki yake aitembe yake nini. Sasa pale banaweka mo esprit kwa Mungu ndio kile kibulongo kinaanza kushikia, kinaanza kutembea, kinakuwa kiam vivant. Ndio maana tunasema kama mtu ni esprit. Lakini mwili ya muntu inakuya am vivant. Juu ya muntu kuingia en contact na bile biko pa dunia. Juu ya kuona michi unafaa kuona macho. Juu sikia harufu unafaa kuona mpua. Juu ya kusikia makelele unafaa kuona mashikio. Maana yake hivi ni bintu tu kintu Mungu alifanya juu ingia en contact na bintu bingine. C'est ainsi que Mungu yeko nasema niko na juger kufatana na roho. Ile roho ni sa esprit. Nous na juger kufatana na esprit. Mais chez bantu tu na juger selon l'apparence. Bile tunaona kibuchi kinene, kabuchi kaloko. Lakini Mungu yeko mu véritable vile bintu biko. Unaweza kusema kintu bantu tunawashika. Parce que abakomprendre vile na waza ndani bila nasema binachana souvent ndio vile ndio source ma conflit. Sasa pale mu chapitre 2 Mungu anaforme muntu. Ule muntu ni mwili, tunasema la chair. Ile mwili inashaka ya mai ya mtoni au mkishima. Inashaka kivukutu kama jua inakuwa mingi inashaka kivukutu. Kama jua haina kota nasikia baridi. Kama kweli bitu vinapika nguo nasikia makelele.
C'est ainsi que kama mtu aonake tena, unaweza kumwambia ona, anafunga macho anaona. Jua nini? Esprit yake yoyo iko naona, macho njua ione. Aina tena en contact na macho, esprit aactionne macho njua kuona. Tunaweza kuona example sa vile motoka ya motoka loko kama bateri. Mbega mapili kanaanza kutembea. Ukiwa mapili kana shima kunesha. Tuanze ukasukuma. Ndio maana mtu kama esprit natoka kionyesha ile kistatue. Utapiga fimbo akitajibu, mtachambula akitafanya. Donc leo tunasema bintu vyote bitabakia duniani. Juu vyote ni vya dunia. Vya kutoka kwa Mungu vitarudia kwa Mungu, esprit itarudia kwa Mungu, lakini mwili itabakia pa dunia. Je, tunajua sema mtu vile tunasema na ni wakati ya mwisho wa mwisho ya dunia, hapana mwisho ya dunia, wa mwisho ya neema. Juu shei wakati tuko naamini Mungu kwa buluma ya Mungu. Na utaona ukiamini ile mambo Yesu alifanya, utajiretrouver tu unaacha bubaya pasho kufournir ma effort. Utaona kama leo unaomba unapora, unafanya Mungu anakufanyia. Ni Mungu anatufanyia kwa buluma ya Mungu, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kama tangia yamini au achaka bubaya, uyo asema au ya balo kuokoka. Na mimi expliquer en long et en large kuokoka ni nini. Chez bantu tuko enfermé mon ma péché, tuko ba prisonnier ya ma péché. C'est ainsi que tout le monde ne mwivi opaka na ibaka, mtu ni wabongo pala na ndaka. Donc kila mtu kuna bila mfaka saa yote hata upende tukatu ushakulanda. Sasa ni njuu shetani ashakututawala. Depuis zambi Adam alifanyaka, bantu bote biko mikono ya shetani. Unazalika na damu ya Adam una zambi. Donc uko en prison. Sasa ilipendeza Jésus etike anajifana kuwa mtu, anakufa kumsalaba juu yako, juu yangu. Juu ya ule wote atetika sema ni mtu wa zambi, anaokolewa. Kuokoka ni nini? Wanasema bintu wa zamani vyote vinapita. Aina utajifournir effort juu ya kuacha mubaya. Kama tu ni chika sema uko mtu mubaya na Yesu alilipa ndeni mabaya ya kumsalaba, utajiretrouver tunaanza kuacha mubaya. Iko sawa vile bebe pale kwa mdunia nafaya zalike. Kama nazalika eko na komea afournirake effort, afanke nguvu juu ya kunenepa, juu ya kukonda, juu ya kulefuka, afanake nguvu. Na sebe ne tuna bebe tunavika ni transformer, tunavika komea. Kila bazazi kazi yabo ni kumnaisha mai, kumurisha mai, changer manguo, mais na kulefuka tosho de 2 jours, 3 jours, 4 jours, et 3 mois, anzo ikala, anzo kutembea, anzo tambala, anzo shimama, anzo kusema hapa na hapa, kanzo pitapita mbio. Hapa na hapa, anzo 12 ans, 20 ans, 40 ans, razeka. Dieu tuko pardonner. Tuko nafata vile juu na lamuke na lala to 1 jour, na lamuke na lala 2 jours, et kene 7 jours t'en compter 1 semaine, et kene 30 t'en compter 1 mois, et ma 1 mois, et kene 12 t'en compter 1 an, tout na kukomea. Mais esprit ya ile bravi jovile ile tunasema tuko na sasa siku Yesu alikufa kwa msalaba, anafufuka. Ndio siku alikombola bantu. Na ndio siku alianza ile tunaita kanisa. Juu kanisa ni mwili wa Yesu Kristo. Na mambo ya kanisa ni wale wanachika mambo ya Yesu, ndio mambo ya kanisa. Ile tuko naona ni makomunote ya shebantu. Tunaikala sana tusikilizane, tuanze kuombea fashimo. Sasa tunaongea kijina, tunaongea na madaktari, sasa ni stati yetu, sha tunasaba bale, sha bale abudu mizimu au abudu masanamu au wanasema lugha au bantu wameka mabitu bibi. Juu ni makanisa ni tuma association sociale yetu. Mungu anamo. Juu Mungu fashi yeko peko mapendo. Na nitambesa kwa wakati ya kumwisho, mazambi itatawala
na mapendo ya mingi tajimika siku yote inatoka kuna nifikia bantu tunalaya tuko na ria kila siku afu dunia itageuka kaje. Ule mtu alikuwa mwaminifu kwa naomba sana para kwa ministre anaweza kuwa makuta leta anaweza tuswa bantu upite pa mpango wa mama kasho ukisema mkile wa tumbu kasho kama kwa wewe wote mtazame mbambe kwa donc ule mtu alikuwa anaogopa Mungu naomba tuomona kwa jua nini bubaya bunatawala kuna mtu kwa naima na watoto yake chakula no sengavu. Sasa ile ndio tunaonyesha tuko wakati ya mwisho. Hii wakati ya mwisho Mungu alituambia tufanye mu Matthieu chapitre 24 verset 14. Asema pale evangile ya royaume des cieux itakuwa prêché mu dunia mzima ndio pale mwisho itakuya. Donc Dieu a Jésus kurudia inadependre sasa na wewe uliko unanishikia. Juu mambo yote masini tunaiona basa ma radio ma TV tunavyo vinafanyika na matambemano tena yanafanyika tunaona makorona na bamba dunia mzima tuko naona makolera iliua watu tuko naona matambemano tena ma volcan tuko na vite ningia pe fulani na komesha pe fulani bat kabila fulani komesha kabila fulani paka vile Mungu alisema kibioni mjasa kurudia kwa karibu. Mbele tuzozaje kwa importance manini kama monone mambo yanafanyika maroho ni shikwe trouble maroho ni shikwe trouble utapita mbarabara ukatana bicho katana bipande nini kuchambulana una bantu makabila naanza kupikana wenda mkili fulani mama le kasho unafulika kwa esclave nini ndio ndio Afrika tutukia siku tuko na ria ndio kwa ile mambo iko nafanyika injustice na tawala. Ule mtu anafanga ni millionaire anakuelewa kwa deputy kesho kwa gouverneur kuiba mfranga abantu utesa abantu kunaganya kwa soko kujisha kwa mashamba abantu kunanganya nini. Donc bila mtu kuna wale bila turidhisha safu kana makanisa mnaingia mbaya maprofesia ya bongo wewe leta makuta Mungu mjaribu Mungu wewe na hivi kama unaenda kubalama makanisa unisaidie kwa wakatari wewe mka 5e communauté ça de Congo ni pas pentecôtiste unaenda mu 30e communauté de Congo ni pas pentecôtiste unaenda kwa kabila bakataria sana na doctrine na yetu na chana uko kwa église luthérienne unaenda kwa église méthodiste sa doctrine na yetu na chana Mungu wa luthérien surtout wa méthodiste Mungu wa pentecôte holiness surtout wa charismatique Mungu wa assemblée de réveil surtout wa église unie. Donc tuweka ile madivision tu Mungu ana mobile bintu unalofua kwa nyumba ya Mungu aina bile tuko na wazia nyumba ya Mungu leo tuko na wazia hivi tuko na wazia ni manyumba yetu mule tukoenda kuombea Mungu ule shutu tuko naye wewe uko na Mungu kule unaenda kuombea Mungu ni nyumba yako wewe mwasikilana bantu ni sikale ka group ni ka œuvre sociale mnafanya mwanze kuomba Mungu mwasikilizana Mungu naonana Mungu naimba pamoja. Donc aina ya Mungu ya kwa Mungu ni Mungu njona yoba mambre ba kwa Mungu ni banani njo vile bintu biko kama tunahubiri tunaambia bantu mambo ya Mungu ya kweli batatu persecute batatupika batatufunga batatupa makasho fika tu mfaso barabara za kuhubiri sasa Mungu anataka wa homosexuel batakubamba kudeporter mapenga batakundisha mkasho fika fashi nyingine ubiri usema wewe bibi kimizilma bila kwa Mungu hivi bapika maibwe. Donc Mungu anapenda injo wakati ile iko ya kuambia bantu mambo ya kweli. Kuvala aina mbaya, kulia aina mbaya, kutumia kazi aina mbaya. Sasa angalia movie yako ni kitu kani kitu napendaka sana. Kile unaikawa importance kila mke busubuhi mbele na kunoka chai. Ukiamkia busubuhi na kunoka bukali, ukiamkia busubuhi mambo kana wazaka au unamkumbuka mbele Mungu. Juu Mungu jampa siku ya numero 1 movie yako. Kama nakubao kama kasho, ulambe kwanza kuwaza kumeomba sangazo atakusaidia. Waza mbele Mungu. Pengine Mungu alipenda uingie mle mkasho ukaombe bantu maokoke. Ndio vile Mungu yanapenda. Ujangalie bien. Uko tuko nasema ni saa leo
ili kiingilio tukai mambo nataka kunifundisha leo. Juu tunaona bia bala bulongo balafanya mtu, bala esprit weka ndani ya mtu. Ile esprit hakuna esprit mzungu na esprit mweusi kala keko. Wewe unaona wanasema demora masengo ni demora na masengo wala wanyama. Savile mbuji, kondo na wa ng'ombe, jumbo na masengo. Banani ba demo au malaika abana masengo votu kuna wazia no bo ni ma esprit na wewe uko esprit le ça souffle sauf que ile ma esprit aine kuikala hapa dunia ndio inaingia ndani ya mtu tenga ndani ya mtu esprit kan kesikia bwijo una ibaka bata konsela na piko na choko usharati unaolewa upa usharati bakufukuza ukole pa usharati ni jugu na ki demo ki ndani yako kina kusukuma ufange vile. Alors nani bibade mu binera njo ndani abantu kini kienkuya hapo unakuwa malari kini kinakuya unakuwa bislani kini kwa ndio basa mwendem kafukuza mademo juu mademo kwa ndani ya abantu. Sasa kama wewe na mie tunachia kwa mambo kweli vile Biblia inasema taamini. Tazama ima miracle itabashindikiza wale wote wanaamini. Hiyo miracle na kusema ni maapostoli, maprofeti au wanani ndio watabashindikiza hapana. Itasindikiza ule wote ataamini. Ule wote atachika mambo ya Mungu, miracle itamshindikiza. Atafukuza mademo kwa jina la Yesu, ataweka wagonjwa mikono watapona, atasema kitu kinafanyika, miracle itamshindikiza juu ndio vile Mungu alisema. Kama unafanya kile Mungu alisema, utona kile Mungu alilaka kinafanyika. Ndio maana mwangalie mzuri. Bantu banayala makanisa ni ba 10,000 personnes. Na témoignage ya wale wenye 10,000 ni ya bongo, hamuna témoignage. Sasa ni moja ya bule alikuwa na malaria na momba na pona sur 10,000. Utalewa 10,000, sasa 9,000 ni ba mashikini. Après 5 ans, beko paka vile wa mashikini. No, kwa toa, malimbuko, umujaribu Mungu, toa nani, 20%, jo toa nani Mungu atakubariki. Bakuje kikwembe, tosha mo 1/10 ya Mungu. Jole duwa tulanda makanisa ile. Tangia waraza kutulanda, tangia tukunafaa vile, hakuna tamu wana tajirika. Lakini ule kunaongopa Mungu, ule wafuata njia ya Mungu, uona vile kivile na kushanje. Mungu na kumweleve. Anasema mnaimba bien sana ndio na kwa mtoto wa Mungu. Anasema mnaombaka sana ndio kwa mtoto wa Mungu. Wewe yako ndio takwambia sana seven kwa mtoto wa Mungu. Juu unaogopa Mungu, unafuata njia ya Mungu. Wewe ndio unajua kile kiko roho yako. Kile kiko roho mwingine ukijua Mungu atakwambia kwa mwaminifu mwenye kuokolewa, lakini ndani iko ni mampepo. Hautayua. Utenda wa profetize. Nakwambia na jina kambo yako. Shetani ndio vile. Shetani anayua kambo yako shukubali mzani. Anaele mangwara za kuvala. Shetani anambesa kambo yako warikufanya. Atakwambia vile vile. Atakwambia shukuru zalika. Juu shukuru zalika yarku yapo. Ni esprima esprit kufaki. Ndio kama unakufa, so julizo tenda wapi. Ni rapoka nitenda naye. Nibi mampepo kwa ndani. Bitakuleteni, hautenda kwa Mungu. Kwa mtu akishilana toleka kishilana sana no bintu byote bitoleka pa dunia atona wina dunia mzima ukora maavion miotoka nini bakuita preso bakuita president roi bakuita chefu nini juu bantu wampendaka mpaka chefu asha kama wanaimba apenda yao akuwa kuimba kupita bote bakifanya okesa wako lapenda après yakwe chefu bakifanya makuti bapase lapenda yakwe pasteur juu kwa kama ndio kumiko archevêque miko archbishop mimi kwa apôtre wewe anakuwa kama ni nini kama ndio vile Mungu anakupenda lakini Mungu anasema kama unapenda kuwa wayulu wa kwanza kutumikia wale bote kuwa mtumishi ni ule unatumikia bantu. Una leo pastor unaenda kwake ego na kuna chai na mikate, wewe na njala kuna treasure na njala, unaenda kumwambia kuombea upate kazi. Nikisha kuambia Mungu akubariki kwa toa, utaona Mungu atakubariki.
Ni bora tumikia mampepo na mashetani bali. Mtu wa Mungu eko na mapendo na huruma. Utakuwa auya mlomba ta bilato ngangara una bilato mkulu ya nyuma pata bilato nakupa. Kama nimeroa kwa ina atocha mafanga na kupatia. Wakati tunaamini kumwanzo ndio tunalaga mapendo ya kweli. Una mtu akushomisha tu barabara ashukuyue nini? Wewe tunamuongoza anakupatia franga kwa uze bilato au anakupatia bilato. Ndio mkanisa watu bako kutembelea nini? Kuma lari wafanya funga nyumba yako. Hauna kitu tunapatia. Donc una njaa lako mafungu kwa mafungu. Ba chakula. Ndio zamani bilikuwa. Sasa mapendo yote kuna kujimika. Una mkeo nafika sasa no shatombaka na moyo ashi tu madoktrine wema kanisa na mashetani. Sasa kanisa ya shetani iko wapi na Mungu iko wapi? Ili makanisa ni manyumba yetu she bantu bali tuko na Mungu au tuko na shetani. Ndio vile biko. Donc wanasema bintu vyote natafuta vile manyumba, metoka, mashua, mavyo bitabakia, mavoyage bitabakia. Chao na muntu banamujika hivi banamujika mafranga kesho wanabitumbula wanatoa sanduku yenyewe wanatosha onda kujisha. Jusha kufa au utaona utatumika maisha kwa wewe utaingia madawa nini unapata vitu mingi unakufa. Bala bakubiteso bandu watabikula vile bintu. Ndio maana kutafuta bintu hivi vya padunia vile bitakupeleka munjia ya madawa, bitakupeleka munjia ya mifumu, bitakupeleka munjia ya bandi. Sasa tunaona kwetu mamikini nyingine mambo kushanga. Unaomba tu munjako unamkatakata vipande unamtupa njoo kuiba TV mnyumba. Unaingia tu mnyumba wala mtu unamchoma njoo uibe tu TV yake. Ile TV itabakia na wewe utakufa kimwili au kitabakia. Sasa kule utendo tena kufanya nini? Utamwambia kwa Mungu nini? Ni utamwambia Mungu nini? Kama tunaanza kusema ukweli, kuambia bana mambo kweli. Hayo majina makanisa yote bitabakia. Wao Pentecoste, Kimbangiste. Ule ataokoka ni ule anaamini. Vile Biblia inasema, asemi wankunje au makanisa. Ule ataamini na atapersevere mpaka kumwisho. Ule atakankamana mpaka kumwisho. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Para biwankunja bantu. Asema kinjia kinene ndio mwenda watu mingi na kinapeleka bantu ku perdition. Kanjia kaloko kale bantu wanangopa kupita mjia banguchambula unasamea barakuwa bintu unasamea barakutemea mato unasamea kale kanjia kale ni bantu kiloko ndio wanaingia mwele njia. Bon, unaona kile mtu kama anakufa Mungu ndio jana yako leo nenda. Tunasema histoire ça va nourrir. Bali pika fanya kushagati wapi akatala. Bali Mungu ampenda vile. Mungu ndio bakuja kwa Mungu ndio vile vile. Unaangalia makuta kwa pale njala kwa nyumba ni makuta benya leta. Makuta masomo. Unaona ile makuta wenda kusoma wa nyumba. Utaenda moto na ile makuta yote vitabakia. Donc ushangalie ntewe yako, angalia ntewe ya Mungu. Mungu ashiriki mbariki sana. Hivi nilipenda kufundisha kwa kidogo tuweza tuko kumwisho ya wakati ya neema. Na tuko nachunga enlèvement. Na wale watakuwa enlevé ni wale batafanana na Mungu. Kama tunasema muntu muntu ni kusema vile fleur rose. Fleur rose kuna kalaka ya mweupe, kuna kalaka ya mwekunda, kuna kalaka ya mweusi, kuna kalaka ya marangi ya kwa chana. Yote ni ma fleur rose. Au tasema aba ni bantu, aba ni bazungu, aba ni beusha ndio vile biko. Hivi tutasoma kombele verset moja mu kitabu ya Mungu. Ile verset ndio mafundisho tutafundisha kesho. Ni mu kitabu cha Hébreux chapitre 5 verset 13 à 14. Inasema nini? Or quiconque a né au lait
n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Ule akisha kuamini Yesu, anaombaka Mungu, anaimbiaka Mungu, anakuwa na experience ya parole ya Mungu. Donc balikuwa pakaji unape konfrango nazukuiba, balikuwa pakaji peko bongo nazukuiba bongo, balikuwa pakaji peko masima nazukuiba masima konojesha. Ungali mtoto au tenda kumuona bauta muonaka Mungu jua bila kunafanya juu ngari kuna kunya maziba bakwambia mambo mengine hoski jovile bila na milandalanda saa muto makuta ya mengi munga na bezana franga mabanki yotatuna mjwani ya Mungu bantu bote batajiri na mabintu yao ni bantu ya Mungu. Mungu leo kufa jovile biko asema, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mungu anapenda bale bantu benye kushimama sauti ya Mungu, benye kukomea. Apara bora kubembelesha juu amini, bora kubembelesha juu uombe, bora kubembelesha juu ache muishi kukazi, bora kubembelesha uache kupika batoto. Wewe batoto ni bako, wewe mpushi mwa mpanya mwa batoto, wewe batoto yako ulizala kama mpushi kama mpanya mwa kwa sana munjako na nini mpanya saa wewe. Na kama mtu anakuita sawa maki mpanya, unashirikia nini? Sio ndio waweza watoe wao mpanya. Ndio wewe ukoka ungali mpagano, ungali inje mambo ya Mungu. Atona ubiraka kwa kanisa kinemu kijaya ingana $3 million. Ujulize mbele $3 million itoka hapo. Aina makuta ba sinistre bariba baba bijengana kanisa. Aina makuta bariba mujima ya sute fulani na anguka, bantu wakaba shomeo baanza kuteswa juu ribewa makuta ile societe. Bitu waheje unafanika fasi yote dunia mzima. Mwia sema nani wewe wako aupende kula sauti ya Mungu ya kweli, acha bubaya. Kama unateswa na njala, endelea kumuomba Mungu, njoo utaokoka na Mungu yeye kuacha na njala. Sasa kitu yetu ya mambo ya kesho ni Hébreux chapitre 6. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la doctrine, de la foi en Dieu, de la doctrine de baptême, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Nilikuwa nimefundisha tuembele muntu ni nani, muntu walimumba je, masiku tuko na barua la mnakani. Sasa hapa tuwakomea leo, ndiko kama bebe, leo ndiko mzee. Sina tena bebe. Unaona? Tunakomea je? Eske muntu ni hiki kimwili? Vika muntu anaanguka pop. Na wale wanaweza kufurahi na wanamkimbia. Maiti. Utaka mtu kuwa nyumba moja au kusaidia, unampenda sana, unamwambia kumwambia. Akiamke chini wewe ndio unaanza kuogopa kuingia hapo. Sasa ni nini sasa? Mu maiti. Sasa aina Mobutu. Sasa pana maiti ya Mobutu. Sasa Mobutu yuko wapi? Aenda sasa kusimama mbele ya Mungu kusamba. Bora fa bibaya anaenda kufashi yake, bora fa bizuri anaenda kufashi yake. Joel sababu wewe mtu tungana kuambia wache Mungu, wache mwizi, wache ni mbaya, useme vingine kumaziba. Sasa nani ya Mungu anakwenda ni hautashikia. Joel tuwesema mwili ndio afashi yake ufanye dhambi. Uwe pale wekaona mwili uko esprit, unafanana na Mungu. Jo bila Mungu anafanya na wewe unabifanya kama unachika. Sasa tutaacha mbele ile mambo tufundisha. Na watu kwa wakati ya mwisho. Leo hapo ni wasema fondement ya imani, fondation ya imani, bila mtu ampasha kujua. Asema kia kwanza ni kurenoncer aux œuvres mortes. Nous savons kia pili ni imani, amini Mungu. Tungali mbele pa mambo ile sa amini, bado baya amini. Abaya amini.
Mvula inataka kuonyesha mtu wewe ule manyumba tapamu. Unaogopa nini? Kama wapende mvula nyesha ya nguvu. Shushu watu ndio wamesema mvula shimama. Atupende kwa makali vinono. Mavula kupona manyumba kwa bicha mashamba bongo bila katala. Kama katala Mungu na tulifanya vile unasema. Jua tunasema balozi wanaonyesha mvula, mfumo wanaonyesha mvula, kumacha masembele popo, wanaonyesha mvula watu wanakufa. Na wewe mtanki mtoto wa Mungu ndio ni chikona ya bitangaza. Ungare unakuta mashiba. Uko na pouvoir hili. Avec toi nguko washabu mutakufa na avion. Si mama savi Jesus simama utombwi. Asmara wewe pepe kama kimya na maya ikala kimya. Bila kimya. Vipi kuna kudomunga anasema utabitawala. Tubia nguvu na tosha malata na nyumba. Wasema yako nyumba upende malate toke ya nguki. Ambia Mungu waambie tu alipitia mbali. Kama kuna ruhusa ya kula hapana kupitia mbali. Utoa na nyumba tunapomaga na yako na wakia mshini. Vile Mungu alikuumba wewe mwenye kumfana. Donc vile wiko unamfana Mungu. Bila Mungu anasema mnafanyika na utasema vitafanyika. Ndio tunasema doctrine ya kumwamini Mungu. Umwamini Mungu. Kile unachika sema ni kwa kweli ndio tayari kinafanyika. Asema boka banafukusha imani. Kuna kwa ile doctrine ya kuimpose watu mikono. Impose mikono watu wanaokoka, wanapona talifunza bila. Na nini na doctrine ya baptême. Baptême haina ile ya kutumbukiza mai Kwa baptême ya moto, baptême ya Saint-Esprit na baptême ya mai. Kuna kuya doctrine ya résurrection des morts. Bafu batafufuka. Vile tulongolea hapa Yesu arudie bafu bafufuke. Tunaweza kuwa bafu batafufuka shewa jima tutageuka kutoka na mwili sawa malaika départ. Wewe vitakuwa tunako Mungu furahi. Asema na jugement éternel. Dieu asema basemaka Dieu kishawishi. Leo Mungu tamambiaka mimi tasamba na Mungu. Wewe tasamba na Mungu wewe. Ile siku utakuwa sawa vile nyasi mbele ya moto ya nguvu. Tasema Dieu c'est un feu de voir. Wote wasa nyasi. Ungali mbali mwisho ulungula. Mungu amebariki bwe bote kwa kesho. Sifu Mungu, haleluya. Sifu Mungu, amen. 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 Kama kuna maulizo na njika kesho yako tutakujibu. Kesho mkwe mingi, mkwe mshikie mambo ya Mungu. Mkwe mshikie mambo ya Mungu. Mungu amsaidie. Haleluya.